Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette séance, on va faire des exercices que je vous ai demandé de faire. Alors là, les exercices que portent sur la manière de situer les actions dans le temps. Qu'est-ce qui exprime la simultanéité, antériorité ou bien la postériorité. On commence par l'exercice numéro 1. Qui exprime ces phrases? Simultanéité, antériorité ou bien la postériorité. Simultanéité فاش كيكونوا أحداث متسامين. Antériorité فاش كتكون l'action الأولى سابقة الثانية. Postériorité, parce que l'action 2, ça sera l'action 1. On commence par la première phrase. Les habitants du village ont lutté contre l'inondation jusqu'à ce que les pompiers arrivent. Alors l'action Lula. L'action Lula, c'est les habitants du village ont lutté contre l'inondation. L'action 2, c'est les pompiers arrivent. Alors فين الحدث اللي وقع الأول؟ واش هو هذا أو هذا؟ واش مقاومات فيضان أو إلى حين وصول رجال الإنقاذ؟ l'action ديال l'action اللي وقعت الأولى. c'est l'action, c'est la première action اللي كتوقع قبلية. alors là c'est l'antériorité. B. Nous irons tous faire du ski quand les examens seront finis. voilà l'action الأولى. voilà l'action 2. alors شكون اللي في الزمن الأولى؟ واش غنمشيو نعملو السكي تزحلق أو حتى يساليو امتحانات؟ alors كتلاحظوا أن هذه هي الأولى، حتى يساليو امتحانات عاد نمشيو نديرو السكي. alors là c'est la postériorité. La phrase c'est: le public retenait ses émotions alors que l'athlète plongeait du tremplin le plus élevé. الجمهور كيحبس الأنفاس ديالو alors que بينما l'athlète واحد الرياضي العداء كيقفز بديك العصا بديك الزنة. alors هنا كتلاحظوا بأن هاد الحدثين متزامنين. في ديك الوقت فاش غادي ينقز داك الرياضي الجمهور تا هو حبس الأنفاس ديالو. non donc c'est la simultanéité. B. Mon ami cherchera un appartement alors lorsqu'il trouvera un travail. الصديق ديالي غادي يفتش على واحد لابارتمون، واحد المسكن، lorsqu'il عندما يجد عملا. بدا خصو يلقى بعدا الخدمة عاد يفتش على المنزل. alors là c'est la postériorité. il a ouvert les fenêtres de la maison au moment où les invités sonnaient à la porte. il a ouvert les fenêtres de la maison au moment في اللحظة les invités sonnaient à la porte. في اللحظة اللي يفتح النوافذ الضيوف كانوا كيصونيو في الباب. alors هنا غتلاحظوا بأنه les deux actions sont simultanées وقعوا في نفس اللحظة. Exercice 2. Souligner les expressions de temps pour indiquer si la relation exprimée est l'antériorité, la simultanéité ou bien la postériorité. Alors qu'il se promenait, un violent orage éclata. alors في ديك اللحظة فاش كنتي تجول كنتي تنزه واحد الإعصار ظهر، واحد العاصفة بانت. alors هنا بأنهما حدثين متزامنين. c'est la simultanéité. 2. Je ferai mes devoirs en attendant que tu arrives. غادي نقوم بالواجبات ديالي في انتظار انك توصل. الو فين هو الحدث الاول؟ واش غادي نقوم بالواجبات او غادي ننتظر الوصول ديالك؟ الحدث الاول هو هذا، نتسنى غادي ندير الواجبات ديالي عاد نتسناك تجي. الو سي l'antériorité. aussitôt que la pluie aura cessé je sortirai. aussitôt que la pluie aura cessé je sortirai. الو كنتسائل فين هو الحدث الاول؟ واش je sortirai ou bien la pluie aura cessé. غادي تلاحظوا بان هذا هو الحدث الاول، حتى تحبس الشتا عاد غادي نخرج. alors c'est la postériorité. les spectateurs attendaient depuis 1 heure quand le show débuta. alors l'action الاولى voilà, l'action 2
لو شو ديبوتا. لي سبيكتاتور هادي ساعة هما كيتسناو. شنو كيتسناو؟ بداية العرض. الوغ كتلاحظوا بلي هنا هو الانتظار هو الحدث الأول، عاد كيجيو بداية العرض. الوغ سي لونتيريوريتي. الوغ on passe l'exercice numéro 3. Reliez les propositions suivantes en utilisant les subordonnants entre parenthèses. Je travaille, j'écoute la radio, en utilisant pendant que. Je travaille pendant que j'écoute la radio. Il se dépêche de rentrer à la maison. La tempête se lève. Se dépêche يخصو يسرع. علاش؟ حيت لا واحد العاصفة طالعة. Il se dépêche de rentrer à la maison avant que la tempête ne se lève. حنا غادي نزيدو واحد ne. هادي ماشي le ne de négation, mais c'est juste le ne explétif. Céline a fini ses devoirs, il se couche. Alors باستعمال après que بعد. عرفتي غادي تنعس من بعد تسالات الامتحانات ديالها. Céline se couche après qu'il a fini ses devoirs. Mon ami cherchera un appartement, il trouve un travail. Dès que حالما. Mon ami cherchera un travail dès qu'il trouvera un travail. Nous irons tous faire du ski, les examens sont finis. quand. Nous irons tous faire du ski quand les examens sont finis. Alors, dernier exercice. Voilà, on vous demande de construire des phrases, vos propres phrases, en utilisant des subordonnants. Alors, on a la simultanéité. جملة باستعمال pendant. Je marche dans la rue pendant que la pluie tombe. Alors باستعمال tandis que. بينما. Je regarde la télévision tandis que ma maman prépare le dîner. Alors هنا باستعمال l'antériorité هي بعد قبلية شي حاجة قبل. باستعمال avant de قبل أن. Je frappe à la porte avant d'entrer en classe. باستعمال en attendant que. في انتظار أن. Tous les habitants sont confinés chez eux. confinés هي في حجر الحجر الصحي. جميع المواطنين السكان في الحجر الصحي في منازل ديالهم chez eux. En attendant que. في انتظار ماذا؟ Que les médecins trouvent un vaccin. vaccin هو أنهم يلقاو واحد اللقاح. un vaccin au coronavirus. باستعمال الجمل البعدية اللي كتجي بعد. après. Je me brosse les dents après je me couche. après je me couche. باستعمال dès que. Je t'appellerai dès que je termine mes devoirs.